Constitution and the people are supreme. Constitution is of course owned by people, so people are supreme. So in that way, my yatra, a lot of things I have occasion to study, and certain books also I have written, and very good response from English books. Of course, Rajvan books are giving, distributing free of cost, and some other books also. Delhi people recently on emergency and other things. My two books are published. Very good response for that, and people are good at heart in Goa. They are God fearing also, and the communal harmony among the people has to be appreciated, especially. And my experience as a governor here about 4 years. Next month is going to be completed 4 years, and very happy days in my life, and a lot of things, especially the temple concept and the church concepts and the Islam, the mosque concept, everything. I went there, and the cordial relationship existed everywhere, and for the betterment of the nation. Our nation is also, you see, Vishwa Gurusthan is very dear to us in all aspects, and Goa's contribution is also very important and vital. I am extending. So, through the strength of the villages, our countries, that is why Gandhiji told that villages are the backbone of India. And this village also, I found that Grama Devi Devalaya. So, I visited here. I am very happy, and I am getting more inspiration and strength, courage from this visit. गव्हर्नर आज सेकंड टायम हांगा आयल्यात. आमची कारकिर्दीक ह्या कमिटीच्या फर्स्ट टायम तांचे मोठेपण ताणें आमची देवळां विजीट दिली, बरें दिसलें आनी आमकां डोनेशनूय दिवन गेल्यात. बरो जालो. उलोवप कांय ना, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड. तांणी देवळाची म्हायती घेतली. His Excellency Governor of Goa श्री पिल्लायजी आयज मुद्दाम जावन सांगे तालुक्यान भितर आमचे जे प्रसिद्ध देवस्थान संपूर्ण गोंयभर आनी गोंय भायर दामोदराचे टेम्पल आसा, ह्या टेम्पलाक तांणी भेट दिली. खूब बरें दिसलें, कारण गव्हर्नराची ही एक विजीट खूब सांगून वता की जी प्रसिद्ध देवळां आसा तांकां खूब ऐतिहासीक महत्व आसा, अशें देवळांनी ते वतात आनी त्यामुळे ही सगळी माहिती घेवन आपल्या पुस्तकी रुपान तांचे एक कलेक्शन जाता आनी एक दुसरे जनरेशना खातीर पुस्तक बरयले नंतर उरता. आनी आमचो इतिहास आसा, ते इतिहासाची नोंद खंय तरी वरिश्ठांच्या आनी सरकाराच्या दरबारान भितर उरता. एक महत्वपूर्ण असो टप्पो. पयले फावट गव्हर्नर ह्या अशा प्रसिद्ध अशा स्थळांनी भेट दिता, हें अत्यंत गरजेचें. श्री दामोदराचे रामनाथ दामोदर ह्या हांचे खूब लक्ष्मीनारायण, बाकीचे चामुंडेश्वरी, आमचे महेश, महाकाली, ह्या सगळ्यांचो एक मिलाप म्हणजे हांगा एक टेम्पल आसा. आनी हातूंतल्यान आमकां एक युनीक अशें, म्हणजे श्री दामोदराचे म्हणजेच हो महादेवाचो अवतार, तशेंच श्री विष्णुदेवाचे लक्ष्मीनारायण, हे खंय सहसा आमकां एकठांय सांपडना अशें युनीक देवस्थान हांगा. आनी गव्हर्नरान ताची विचारपूसय केली आनी ताचे बद्दल म्हायती जाणून घेतली आनी तांच्या पुस्तकांनी हाचो नोंद जाता.